Let's now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Alhamdulillah, we meet again. How are you guys doing? Alhamdulillah. I'm doing great. Thanks for asking. I hope you guys are doing great. Nobody is sick today and ready to continue the lesson. Now, as you can see, today you're gonna be practicing some more pronunciation on the silent letter. Hari ini kalian mau latihan lagi pronunciation. Materinya masih tentang silent letter, tapi silent letternya ganti lagi ya, yang silent T. Huruf T-nya tidak dibunyikan. Oke, untuk yang grup 1, hari ini Miss menggantikan Miss Fanya, karena di jam ini kebetulan Miss Fanya lagi ada webinar. Nanti baru bisa mengajarnya nanti jam yang sore, jam 4. Kelas junior level 1 nanti. Okay, now let's get started. Moving on to the next slide. Now, I'm sure you all still remember the definition of the silent letters. So silent letters are the letters that are not pronounced in a word. Now, I've told you many times there are a lot of silent letters in English. Ini sudah sering bilang nih, ada banyak silent letters dalam bahasa Inggris. Kalian sudah masuk silent T, sudah silent D, silent K, silent L, silent H, silent GH, silent W. Sekarang silent T. Oh, hang on, someone just came in. Oh, Diandra. Welcome, Diandra. Okay. Now, let's take a look at the rules of the silent T. Ada beberapa aturannya. Nah, kita lihat yang pertama dulu. The first rule is when a word ends in S-T-E-N, the letter T is usually silent. Jadi kalau akhiran kata S-T-E-N, ingat T-nya silent, jadi bunyinya sen. Sen. Semua T-nya nggak bunyi nih ya di pelajaran ini. Next rule, number 2, when a word ends in S-T-E-L combination, the letter T is also silent. So we pronounce it as soul. Soul. Ingat aja, kata kesel. Soul bunyinya sama. Number 3, when a word ends in F-T-E-N, the letter T is silent. Jadi bacanya fen. Fen. Yes, betul Halwa. Nah, tapi nanti kita bahas lagi nih tentang contoh yang dikasih Halwa di chat. The last rule is with the French borrowed words. Untuk kata yang diambil dari bahasa Prancis. Dalam bahasa Inggris, mereka juga punya banyak bahasa serapan. Bahasa serapan tuh bahasa yang dipinjem dari bahasa asing. Contohnya, bahasa Prancis, bahasa Jerman, kemudian bahasa Latin, ada banyak. Sama kayak Indonesia. Indonesia dari bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris juga ada. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kata yang dipinjam, yang diambil dari bahasa asing lain, pronunciation-nya, pengucapannya mengikuti bahasa aslinya. Nah, kalau dalam bahasa Prancis, kata yang diakhiri dengan huruf T itu selalu nggak bunyi huruf T-nya. Tapi ada juga yang di tengah. Biasanya memang kalau dalam bahasa Inggris, konsonan terakhir tuh nggak pernah bunyi. Now, to understand more about these rules, I want you to watch this video. Hang on, ada Altamis. Welcome, Altamis. Misalnya kasih nomor nih. Diandra number 13. Altamis number 14.
Nanti Miss akan potong-potong sedikit videonya untuk ditambahin penjelasan. Hi everyone, welcome back to Pronunciation with Emma. In today's video, we're going to have a look at words that contain a silent T. Now, I do have a video already that does talk about when we can remove the letter T, but this is in very specific cases. I will link that video down in the description and also in the card above. I also talk about when we remove the D sound as well in words. But in this video, I'm just going to focus on words that always have a silent T. Okay, no special rules that I talk about in that other video. So words that have a silent T. I'll talk about a number of different rules in this video. I'll give you plenty of examples for your listening and pronunciation practice. And at the end of the video, I will include a word that doesn't fit any of these rules that I'm going to talk about, but it's a really important one that you must know. So the first rule, normally if we have the ending S-T-E-N, we normally don't pronounce the T. So we just pronounce it sun, sun. For example, fasten, or fasten, glisten, listen, moisten. The next rule is when we have the spelling S-T-L-E. Nah, yang tadi itu yang we aturan pertama ya, yang ini aturan kedua yang pakai kombinasi huruf S-T-L-E. Bacanya tadi udah dikasih contoh. So. Ingat, kesel. don't pronounce the T. Usually, we don't pronounce the T. For example, nestle. Nah, kayak merek susu. Kita bilangnya merek susunya apa? Nestle ya bacanya. Harusnya Nestle, nestle. Thistle, castle. Castle atau castle, dua-duanya betul. Or castle, wrestle. The next one is when we have the ending F-T-E-N. We normally just pronounce this as contoh fin. dari So the T completely silent. Rule number 3, F-T-E-N. The T is silent, so we pronounce it as fun. Silent again. For example, soften. Now this one is quite a controversial one. It's so controversial, in fact, I made a full video about it about a year or two ago. This one, you can say often or often. It really doesn't matter which one you use. You will be understood whether you use one or the other. So you choose. Nah, tadi dibilang dua-duanya betul. You can say often with the clear T sound, just like me. I pronounce this word with the T, often, or often without the T. Dua-duanya dipakai orang Amerika. Ada yang bilang often, ada yang bilang often. Orang Inggris juga sama. Ada yang bilang often, ada yang bilang often. Nah, kebetulan Emma nih yang sama T-nya bunyi kayak Miss. Often. Padahal dia orang Inggris. Kebanyakan orang Inggris bilangnya often tanpa T ya. Personally, I say often by pronouncing with the T. One is not more correct or incorrect than the other. They're both fine. They're both in the dictionary. You choose whichever one you prefer. Often or often. Actually, you know what? Let me know in the comments. Do you pronounce often with a T or no T? Are you team T or not team T? Let me know in the comments. The next one I want to talk about is typically with French words that we have taken and we use in English. So if they end with a T, we normally don't pronounce it. Nah, ini aturan yang terakhir, number 4, with French borrowed words. For example, ballet, gourmet, buffet or buffet, rapport, ricochet. And this one here, I know it's not at the end, but it's still a French word, mortgage. Nah, ini huruf T-nya di tengah, bukan di belakang. Tapi karena diambil dari bahasa Prancis, T-nya nggak bunyi.
So the last one we have, it doesn't quite fit in with any of the other rules that I've mentioned, but I just wanted to squeeze it in there because it's quite an important word. It's also getting closer. So here we have Christmas. So that's it for this video. I hope you've enjoyed it. Okay, that's the end of the video. Let's move on to the next slide. Now, tadi sudah ada aturannya. Learn something new. If you know Now, any other let's words, take a look at the samples. The words that are commonly with the silent T. But these words with the final S-T-E-N. Remember, the T is silent. So we pronounce the end of this word as sen. Bunyi akhirannya sen. Now, I want you to repeat after me. Kita sama-sama. Fasten. All together. Nyalain mic-nya. Switch on your microphone one more time. Fasten. Good. You may also pronounce it as fasten. Boleh fasten or fasten. Dua-duanya betul. Apa ya artinya fasten? Mengencangkan. Mengencangkan ikat pinggang, gesper, atau mengencangkan sabuk. Sabuk pengaman di mobil atau di pesawat. Okay, the second word, listen. Listen. Yes, artinya mendengarkan. Now remember, you need to add a preposition after listen. Harus pakai preposition setelah listen. Prepositionnya to. Listen to. Nggak boleh bilangnya dengarkan saya, karena dari bahasa Indonesia nih, dengarkan listen. Saya me, berarti listen me. Salah. Harusnya listen to me. Listen to the radio. Waalaikumsalam. Sebentar. Oh, Bilqis. Oke. Listen pakai to, nggak boleh ketinggalan to-nya. Oke, next word. Hasten. All together. Hasten. Yes. Hasten. Yang lain mana suaranya? One more time. Hasten. Hasten. Hasten artinya tergesa-gesa, segera. Sama. Ya, segera atau tergesa-gesa. Keburu-buru bahasa sehari-harinya. Next word, glisten. Glisten. Glisten artinya bisa berkilau, bersinar, atau kalau mata mau nangis, matanya gimana kalau mau nangis? Berkaca-kaca. Berkaca-kaca. Nah, kalau mata mau nangis, bilangnya glisten, berarti matanya berkaca-kaca. Next, moisten. Moisten. Good, betul. Ingat aja pokoknya T-nya nggak dibunyikan semua. Moisten artinya melembabkan. Dari kata moist. Moist itu lembab. Kalau mama kalian di rumah nih, ibu kalian, bunda kalian pakai skincare. Skincare-nya moisturizer. Nah, itu pelembab. Moisturizer pelembab. Moist, lembab. Moisten, melembabkan. Sama. Jadi kalau dibilang lembab itu kulit ya. Kalau kulit lembab berarti kulitnya kenyal dipegangnya. Karena banyak pelembabnya, ada cairannya. Kalau mukanya kering, nah lebih cepat keriput dibanding muka yang berminyak. Okay, next, the last one is christen. Christen. Yes, christen. Christen artinya pembaptisan. Pengertiannya gini, kalau yang agama Kristen, terutama Katolik, itu ada pembaptisan dari kecil. Jadi umur TK ya, kalau nggak salah, atau di bawah TK. Dari bayi juga bisa dibaptis. Maksudnya dibaptis gimana? Dikasih nama Kristen. Contoh, kalau kalian di sekolah punya teman Kristen, perhatikan. Nama tengahnya pasti ada nama yang bau-bau Kristen. Kok bau-bau? Contoh kayak kalau di Islam, bau-bau Islam. Contohnya Muhammad, Abdullah, Aisyah, Khadijah, itu namanya bau-bau Islam namanya. Kalau yang bau-bau Kristen namanya Maria, atau Yohanes, atau Yosua, Yesaya. Itu nama-nama Kristen. Jadi kalau dibaptis, namanya umpama. Nadira, Susilo, umpama. Habis dibaptis, nama tengahnya ditambahin Maria. Nah, itu namanya
Christen, pembaptisan. Oke, kita langsung latihan nih. We're going to use these words in sentences. And I want you to read the sentence. Starting from Arya. Okay, Arya. The stewardess Arya, read the sentence please. Ya. Ya, dibaca kalimatnya. The stewardess Stewardess told me yes. fasten my To fasten, T-nya nggak bunyi. told me my seat belt. Yes. Yang lain mic-nya off dulu ya. Nanti yang latihan nggak kedengaran suaranya. Dapat giliran semua insya Allah. The stewardess told me to fasten my seat belt. Seat belt artinya apa nih? Belt itu gesper, sabuk. Seat, Sabuk pengaman. yes, sabuk pengaman. Seat ini kursi atau tempat duduk. Jadi memang sabuk pengamannya ada di tempat duduk, di mobil atau di pesawat. Now, stewardess, do you know what it means? Apa artinya bahasa Indonesianya nih? Stewardess. Yang di atas nih. Yes, well done. Betul, pramugari. That's right. Ingat aja, kalau ada belakang es, ini pasti perempuan. Contoh, kalau pelayan restoran. Kalau cowok, waiter. Kalau cewek, waitress. Ada esnya juga. Kalau singa jantan, lion. Kalau singa betina, lioness. Kalau macan jantan, tiger. Kalau macannya betina, tigress. Tigress. Kepala sekolah. Kalau laki-laki, headmaster. Kalau kepala sekolahnya perempuan, headmistress. Nah, ciri. Kalau yang pakai akhiran s, ini pasti perempuan. Oke, very good, Arya. Next, sentence number 2 is for Rumi. Go ahead, Rumi, read the sentence, please. Rumi, where are you, Rumi? Rumi, are you there? Rumi, okay, ada. Read the sentence, please. What kind of music do you listen to? Oke, sekarang yang ininya. Huruf MU-nya bunyinya mu. Huruf S-nya bunyinya Z. So we say music. Music. Okay, one more time. Read the sentence. What kind of music do you listen to? Great job. That's much better. Nah, sekarang kita belajar nyambung-nyambung bunyi. Miss bilang. Kind of. Kalau of digunakan dalam kalimat, bacanya sudah bukan of lagi. Tapi bunyinya of. Of. Jadi kita sambung nih bunyi of dengan bunyi d. Kind of. Kind of. What kind of music do you listen to? Kalau cepat, kan biasa nih penutur asli bahasa Inggris bacanya cepat, ngomongnya cepat. Off-nya bunyinya jadi huruf F-nya hilang. What kind of music do you listen to? Jenis musik apa yang kamu dengerin? Contoh umpama Halwa ditanya, Halwa, what kind of music do you listen to? Kata Halwa, dangdut music. Tarik mang, kata Halwa ya. Oke, kita lanjut lagi. Next. Sentence number 3 is for, who is it number 3? Oh, kemana nih number 3 hilang? Oh, ada Nadisa. Ya, Nadisa. Hasten. Hastened up. He hastened up the stairs. The stairs. There. One more time. He hastened up the stairs. Stairs. Yes. Lagi. Stairs. Stairs. Good. He hastened up the stairs.
Tadi bunyinya hasten. Tapi karena ada kata up di sebelahnya, kita sambung akhiran bunyi D-nya. Hastened up. Tadi hasten artinya terburu-buru, tergesa-gesa. Jadi artinya dia tergesa-gesa naik tangga. Oh, lagu 17 Agustusan kata Halwa. Upacara melulu kamu bentar Halwa ya. Oke, very good Nadisa. Next, Zahra. Her eyes glisten With? with tears. Yes, very good. Her eyes glisten with tears. Tadi kalau pakai air mata nih, berarti glisten artinya matanya kenapa tuh? Mau mewek berkaca-kaca. Yes, matanya berkaca-kaca dengan air mata. Great job, Zahra. Next, sentence number 5 is for, where is it? Oh, Halwa. Go ahead, Halwa. Moisten. She moistened her lips with her lip gloss. Yes, lip gloss. Yang cewek pasti tahu lip gloss. Moisten tadi melembabkan. Melembabkan bibirnya Nadira nggak tahu. Nanti tanya sama mamanya ya. Nah, lip gloss ini bentuknya kayak gini lip gloss. Fungsinya supaya bibirnya kelihatan mengkilat. Gloss Iya, itu Miss. mengkilat. Aku kalau puasa Senin Kamis pakai itu. Ya, biar bibirnya nggak pecah-pecah. Boleh juga pakainya disebut lip balm. Kita udah belajar silent L. L-nya nggak bunyi. Lip balm. Oh, malah pecah-pecah. Pakainya lip balm kalau gitu. Atau pakai Vaseline. Ada namanya Vaseline. Vaseline yang modelnya kayak salep tuh. Nah, itu juga bisa pakai. Tapi jangan dijilat ya. Kalau Vaseline. Diolesin supaya nggak pecah-pecah. Termasuk buat kaki pecah-pecah. Tapi kalau kaki pecah-pecah nggak boleh pakai lip balm ya. Ini buat bibir aja. Kalau kalian masih kecil nih, bibirnya pecah-pecah, berarti kurang minum, kurang cairan. Minumnya dibanyakin. Bergunanya nanti kok kalau udah gede ya, kasihan kalau kurang minum ginjalnya nanti yang bermasalah. Oke, kita lanjut lagi. Next sentence is for Keisha. She was. Keisha, main yuk. Oke, ada. She was Christian. The T is silent. Christian. Christian. She was Christian Maria. Yes, Maria-nya betul pengucapannya. Well done. Kalau kita orang Indonesia bilangnya Maria, tapi bahasa Inggrisnya Maria. Dia dibaptis dengan nama Maria. Oke, kita lanjut. Yes, kenapa Nadira? Itu lagi Marianya lagi diapain itu? Ini dibaptis. Oh, sedikit. Kalau orang Katolik, baptisnya seperti ini, dituangin air suci sama pendetanya. Terus didoa-doain gitu ya. Jadi supaya sama deh kayak mirip kayak orang Islam. Kalau habis lahir biasanya diazanin. Sama kalau orang Kristen bukan diazanin ya. Dibaptis, dikasih nama Kristen. Tujuannya supaya melindungi dari setan. Sama kayak di Indonesia, agama Islam juga seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Next rule, kita lanjut ke aturan berikutnya. Yang kedua, with the final S-T-E-L-E. Don't forget the T is silent. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sama-sama ya, repeat after me. Castle. Yes. You may also pronounce it as castle. Good. Dua-duanya betul. Artinya kastil. Yes. Istana bahasa Inggrisnya beda lagi ya. Istana itu palace. Kastil. Ya, kita lanjut lagi. Next word. Nestle. Nestle. Good. Artinya berada. Lanjut lagi. Sama-sama. Basil.
Puzzle, good. Puzzle artinya kesibukan. Next, ini anak cewek harus paham nih. Puzzle, all together. Yes, puzzle artinya ulekan. That's right. Nah, kalau ulekan ada pasangannya. Apa pasangannya? Mangkok. Bukan mangkok. Apa namanya? Ayo. Pasangannya ulekan. Ayo yang anak-anak cewek nih kita bantuin. Yes, betul Ayin. That's right. Cobek. Cobek pasangannya ulekan. Cobek bahasa Inggrisnya mortar. Mortar. Kalau tadi ulekan bahasa Inggrisnya pestle. Yes. Oke, kalau di luar negeri jangan dikira nggak ada ulekan sama cobek ya, ada. Cuma beda bentuknya aja. Bentuknya kalau yang di luar negeri cobek sama ulekannya kayak begini nih. Kalau di Indonesia kan cobeknya lebih lebar ya, dan ulekannya kayak telepon, kayak gagang telepon. Next kita lanjut lagi. Next word, whistle. Whistle. Yes. Whistle ada dua arti. Kalau noun, kata benda, artinya peluit. Kalau kata kerja artinya kalau ini bersiul. Nah, yes, bersiul. Lanjut lagi, the last word kita sudah belajar nih di materi silent W ya, udah pernah nih. Bacanya gimana jadinya? Wrestle. Betul. Kayak silent T sama silent W. Yes, betul. Waktu kita belajar di silent W, W-nya silent, ada tambahan lagi, T-nya juga silent. Wrestle artinya gulat, bergulat. Kalau orangnya yang bergulat disebutnya apa? Yo, siapa yang masih ingat? Gulat itu Pegulat. ada di Meksiko. Ada juga di Indonesia, ada atlet gulat, ada juga. Cuma nggak profesional ya, yang amatir. Maksudnya amatir, mereka kalau bertanding hadiahnya bukan uang, hadiahnya medali atau piala. Nah, pegulatnya, atlet gulatnya disebutnya tambahin R. Bacanya jadi gimana nih? Wrestler. Yes, wrestler. That's it. Alright, let's practice. Kita latihan lagi. Lanjut ya. Tadi sudah sebentar. Keisha, berarti sekarang Ayin. Okay, Ayin, read the sentence please. He is so rich. He has a castle in Scotland. Well done, very good. Pengucapan so-nya betul. Jadi so-nya agak ditekan. He is so rich. I am so sad. She is so tired. Jadi so-nya agak ditekan. He has a castle in Scotland. Karena dia kaya banget, dia punya kastil di Scotland. Memang di Scotland itu banyak ya kastil-kastil peninggalan kerajaan dulu. Kan Scotland itu dulu kerajaan. Kemudian berperang sama England, kalah, dikuasain di bawah England. Termasuk juga Wales, kerajaan Wales. Nah, mereka bergabung 3 kerajaan itu, England, Scotland, and Wales become United Kingdom. Nah, Ratu Inggris yang sudah meninggal kemarin punya kastil di Scotland. Banyak sih kalau keluarga kerajaan Inggris punya kastil banyak di Scotland, di Wales, di Irlandia juga ada. Oke, kita lanjut lagi. Next sentence is for after Aida Dira. Your turn. Australia. Mic-nya belum on. Australia nestled between Indonesia and New Zealand. Very good. That's right. Australia nestles between Indonesia and New Zealand. New Zealand negara apa ya, Nadira?
Selandia, new artinya baru. Negara Selandia Baru yang lambang binatangnya tuh binatang nasionalnya burung kiwi. Siapa yang tahu burung kiwi? Belum ada yang pernah lihat burung kiwi? Kiwi ya kiwi, burung Burungnya kecil tuh. Ah, Tahu. burung kiwi. Kalau kalian beli semir sepatu merek kiwi, ada lambang burungnya. Nah, itu dia. Jadi memang Australia ini Assalamualaikum adanya. Mami, maaf tadi terputus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa balik. Bentar, digambarin dulu. Australia memang letaknya di antara Indonesia dan Selandia Baru. Ini Australia bentuknya kalau nggak salah begini negaranya. Di atas ini di Indonesia ada Pulau Bali, Pulau Sumbawa, Pulau Jawa. Di bawahnya Australia ada Selandia Baru memang. Nah, jadi nestles between di antara berada. Nestle itu berada. Berposisi. Berada di antara Indonesia dan Selandia Baru. Oke, great job. Kita lanjut lagi. After Nadira, gilirannya. Oh, where is number 9? Number 14 ada 2. Miss salah taruh nih. Bilkis number 15. Oke, Kanai. And number 9, Alia. Ya. Sebentar. Alia, your turn. Ya, Miss. Okay. I love the hustle and bustle of the market. Excellent work. Hustle and bustle. Tadi bustle artinya kesibukan. Hustle itu berisik, bising. Karena kayak di pasar ya, pasar itu kan rame, sibuk, berisik. I love the hustle and bustle of, contoh lagi, Jakarta. Karena Jakarta kota yang sibuk. Oke, great job Alia. Lanjut lagi. After Alia, number 10, Kanaya. Oke, Kanaya, your turn. Crush the garlic into a paste using a pestle and mortar. Excellent work, Masya Allah. Kanaya pronunciation-nya udah oke banget nih. Paste, betul. Bentuknya pasta. Jadi kalau dibilang bentuk pasta, nguleknya sampai halus. Crush itu hancurkan. Hancurkan garlic. What is garlic? Ayo, garlic apa ya? Bawang apa? Bawang putih. Yes, bawang putih. Do you remember the English for bawang merah? Bawang merah? Depannya SH. Shallot, bawang merah. Kalau bawang bombay? Onion. Kalau daun bawang? Spring onion. Daun bawang spring onion. Oke, next. Sekarang kita lanjut lagi. Gilirannya. Hang on a second. After Kanaya. Izan, ya, Hamizan. The referee. Blow the whistle to end the match. To end the match. Now, one more time. Ini bacanya blue. One more time. The referee blew The whistle to end the match. Yes, that's it. Referee. Apa ya referee? Nggak Apa nih? tahu. Ini apa nih gambarnya? Can you Wasit. guess? Yes, wasit. Wasit bahasa Inggrisnya referee. Blue. Kira-kira apa blue the whistle? Meniup peluit. Good job to end the match, untuk mengakhiri pertandingan. Very good, Hamizan. Next sentence is for Asfar. When I grow up, disambung nih Asfar bacanya. When I grow up, I want to be, bacanya boleh disingkat. I wanna be. Okay, Asfar, your turn. When I grow up,
I want to be wrestler. Good, great job. Sekarang disambung. Tadi bacanya belum disambung-sambung. When I grow up, I wanna be. Okay, one more time. I grow up. I want to be a wrestler. Very good. That's better. When I grow up, kata Asfar, saat saya sudah besar nanti, I wanna be, saya mau jadi seorang pegulat. Oke, jangan jadi pegulat di Indonesia, nggak ada duitnya ya. Alright, sekarang kita lanjut lagi. Next rule with the final FTEN. Fun. It sounds like fun. There are only two words. Soften. Soften artinya melembutkan. And often or often artinya sering. Biasanya kita kalau bertanya seberapa sering, how often, pakai kata often. Okay, next sentence is for Diandra. Apa? Ya, Diandra. The butter. Butter will soften if you Oh. leave T-nya masih kedengeran. Will soften. if you leave it out in a room temperature. Good, mirip dikit lagi, hampir. T-nya bunyinya CH. Temperature. Okay, one more time. Read the sentence. The butter will soften if you leave it out in a room temperature. Well done. Very good, Diandra. Temperature. Temperature artinya suhu. The butter will soften if you leave it out in a room temperature. Butter itu mentega. Mentega itu dibuat dari lemak binatang. Biasanya dari sapi ya. Dari susu sapi. Kalau margarin itu dari lemak tumbuhan, dari biji-bijian biasanya. Memang butter itu lembek. Jadi bentuknya padat, tapi kalau kena panas sedikit aja langsung meleleh. Nggak perlu kita panasin di atas kompor. Taruh aja, ditinggalin di meja. Ntar lama-lama dia mencair sendiri. Contoh, kalau mama kalian yang suka bikin kue kering nih lebaran, pasti beli rombuter. Rombuter itu butter. Rombuter dari bahasa Belanda. Dia itu butter, merek Orchid, merek apalagi Wisman. Itu jenisnya butter. Kalau kan bentuknya kaleng ya. Kenapa Nadira? What is it? Kenapa? Itu kayak cheese nggak sih? Kayak keju. Kayak keju. Asalnya dari susu sama. Turunan susu. Keju juga dari susu ya. Butter juga dari susu. Cuma bedanya kalau butter itu susunya setelah dikasih apa namanya ya, renet ya, campurannya terus diaduk-aduk terus sampai kental. Terus nanti dipukul-pukul sampai padat jadi kotak. Itu butter proses pembuatannya. Beda dengan keju. Nah, memang butter lebih mudah mencair, bukan mencair, meleleh. Mahal butter kan, Miss? Yes, mahalan butter memang. Karena tadi bahan bakunya kalau mentega kan dari tumbuhan lebih murah dibanding dari susu tadi. Oke, alright. Next, after Diandra, gilirannya Altamis. Nah, Altamis boleh pilih T-nya, boleh bunyi, boleh juga enggak. How often do you wash your hand? Yes, great job. Pakai T-nya enggak bunyi nih Altamis. Very good. How often? Great. Karena Miss tanya Altamis. How often do you wash your hair, Altamis? Seberapa sering kamu keramas? Seminggu berapa kali? Setiap hari sih aku keramas. Waduh, boros banget sampo-nya nih. Jadi, jawabnya gimana? Tiap hari bahasa Inggrisnya? Every day. Every day, betul. Nah, kalau anak cowok kan mungkin kalau keringetan ya, sering keringetan karena aktif olahraga, main layangan, main bola, boleh keramasnya tiap hari. Tapi kalau yang nggak terlalu aktif kegiatan fisik,
Nggak perlu tiap hari ya, nanti rambutnya cepat kering. Kepalanya juga cepat kering. Karena kan kepala kita tuh memang mempunyai minyak alami. Supaya kulit kepalanya nggak kering. Kalau kulit kepala kering jadi ketombe itu namanya. Nah, kalau kita keramas, fungsinya sampo apa sih? Sampo itu selain menghilangkan kotoran di rambut dan kulit kepala, juga menghilangkan kelebihan minyak. Nah, kalau tiap hari minyak asli dari rambut sama kepala dibuang, akhirnya lama-lamanya jadi kering. Boleh keramas kalau yang nggak terlalu aktif ya, nggak terlalu kegiatan fisik. Keramasnya cukup 2 hari atau 3 hari sekali. Jangan lupa bilasnya yang bersih. Kalau ada sisa sampo nih di rambut, lama-lama akan menumpuk jadi kerak, jadi ketombe juga. Jadi kalau keramasnya tiap hari, pastikan bilasnya bersih ya, jangan ada sisa sampo. Okay, next rule. Now, this is the last rule from French borrowed words. Dari kata yang dipinjam dari bahasa Perancis. Ingat nih, T-nya tidak dibunyikan. Kemudian huruf terakhirnya bunyinya jadi A. Karena T-nya hilang nih, T-nya kan hilang semua. Jadi huruf terakhirnya huruf E. Huruf E-nya bunyinya A. Nah, bunyinya A, jangan lupa. Kecuali untuk yang terakhir, T-nya ini di tengah. Okay, I want you to repeat after me. All together, ballet. Yes, tari balet. Bouquet. Good. Kalau orang Indonesia bilangnya buket, buket bunga. Nah, next, buffet. Buffet ini kalau bahasa kita sehari-hari disebutnya prasmanan. Contoh, kayak kalau kalian ke undangan kawinan, nah makannya ngambil sendiri, disebutnya makan prasmanan, buffet. Jadi semua digelar ya di meja, kalian tinggal pilih mau makan apa. Next, ricochet. Yes, alright. Ricochet artinya pantulan. Bisa pantulan peluru. Contoh umpama polisi nih mau nembak, nembak penjahat, terus mantul kena besi, kena tembok. Jadi pelurunya mental lagi. Bukan cuma untuk peluru, bola kalau dilempar kena tembok kan mantul. Nah, itu disebutnya juga ricochet. And the last word is, remember, the T in the middle is silent. Mortgage. Yes, mortgage. Jadi G yang di sini bunyinya bukan G, bunyinya J. Mortgage. Mortgage artinya hipotek. Maksudnya hipotek tuh gini. Kalau kita mau beli rumah pakai KPR bank. Nah, jadi kredit sama bank. Bank yang nanggung pembayaran ke developer, pembangun rumah, nanti kita nyicil sama bank. Itu namanya hipotek. Nah, kebanyakan kalau umpama kita nggak sanggup bayar kredit, kalau di Indonesia ya umumnya, nah kita jual rumahnya, biasanya disebutnya over kontrak. Nah, salah. Kontrak. Jadi nanti yang beli nih, yang beli rumah kita yang masih kredit, yang ngelanjutin kreditnya ke bank, itu sebutnya over kontrak. Kalau kita nggak sanggup nih, rumahnya nggak laku, nggak bisa bayar cicilan, nanti rumahnya ditarik lagi sama bank, disita. Sama juga dengan di luar negeri juga seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Let's practice. Lanjut. After tadi Tamis, sekarang Bilqis. She is a famous ballet dancer. T-nya masih kedengeran. Ballet. One more time. is a famous ballet dancer. Yes, well done. Famous. Do you know what it means? Artinya apa ya famous? Terkenal. Dia adalah penari balet terkenal.
Yes, kalau famous ini terkenalnya yang baik-baik, yang positif. Tapi kalau umpama terkenal karena keburukannya, kejahatannya, bahasa Inggrisnya, nah ini bacanya bukan famous lagi, tapi famous, infamous, infamous. Nah, good, infamous. Kalau yang ini bacanya famous, famous. Yes. Enggak, jadi bacanya enggak sama ya. Bukan infamous, tapi infamous. Oke, well done. Sekarang let me see. Oh, sudah semua. You may raise your hand. Silakan. Tunjuk. Oke, Nadira. Nadira duluan kelihatan nih. Nadira, read the sentence, please. He gave her a bouquet of flowers at her birthday. Yes, jangan lupa S-nya kurang jelas. Sekali lagi. He gave her a bouquet of flowers at her birthday. Very good. Gave dari kata give. Artinya apa ya give? Memberikan. Dia memberikan seikat bunga. Bouquet artinya seikat. Tapi ikatannya tuh sudah cantik ya. Kayak kalian kalau beli bunga dari toko bunga. Florist. Sudah dirangkai dengan cantik. Okay, next sentence is for Bilqis. Are you having a sit-down meal or a buffet at the wedding? Yes, well done Bilqis. Having, V-nya betul pakai bunyi V. Pita suaranya bergetar. Bukan pakai F. Jadi bacanya bukan having, tapi having. A sit-down meal. Sit-down meal, meal ini makanan. Jadi makannya sambil duduk. Ada disediain kursi sama mejanya. Or a buffet. Bacanya tadi boleh dua. Boleh buffet, kayak contoh Bilqis yang baca, atau buffet at the wedding. Tadi buffet prasmanan, berarti makannya sambil berdiri. Nah, kalau di Indonesia disediain ya, disediain dua. Ada kursinya, ada yang berdiri. Kursinya nggak banyak kalau dalam perkawinan. Kalau di luar negeri memang kebanyakan sambil berdiri. Nah, kebanyakan. Kalau kita yang orang Islam nggak boleh ya makan sambil berdiri. Sunahnya makan harus duduk. Jadi kalau umpama kalian ikut nih sama orang tua ke kondangan, kawinan, kursinya udah penuh, nggak ada duduk. Kalian cari tempat kalau mau makan di tangga atau jongkok di lantai. Nah, posisinya duduk diusahakan. Sama minum juga sambil duduk. Oke, kalau nggak bisa juga, ya tunggu yang kosong, cari buru-buru. Okay, great. Next, after Bilqis, Kanaya. Your second goal was a ricochet. 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 One more time. Your second goal was a ricochet. Good job. Betul. Ricochet tadi pantulan. Jadi lihat nih, kalau yang suka nonton bola pasti paham. Goal karena bolanya memantul. Jadi ditendang nih sama pemain bola, terus sempat mantul nih kena gawang. Tapi masuk juga, gol juga. Itu disebutnya ricochet. Gol karena pantulan, bolanya memantul. Great job. Next, anak cowok Miss tunjuk. Tadi sudah anak cewek mulu nih. Sekarang gilirannya anak cowok. Oh, Asfar. Yuk, Asfar. They had to sell their house because they could L-nya silent, couldn't the mortgage. Yes, mortgage. Very good. Jangan lupa, could L-nya silent. Sudah belajar silent L. Because atau because bacanya bukan because. Because
They had to sell their house because, atau pakai because. They had to sell their house because they couldn't pay the mortgage. Tadi mortgage cicilan. Cicilan ke bank. Nah, karena nggak sanggup ngebayar cicilan bank, rumahnya dijual. For sale. Oke. Alhamdulillah. Wah, nggak terasa nih tuntas. Silent T-nya. Ada banyak latihannya. Tugas untuk kalian. Choose one of the sentences that you have practiced and then read the sentence in a voice note. Send your recording to the group in WhatsApp group. Jadi direkam, boleh pakai langsung dengan voice note, kemudian kirim ke grup WhatsApp grupnya masing-masing. Nanti Miss cek silent T-nya udah betul belum ya? Ada banyak tadi ya, bebas. Umpama kalian nggak mau baca yang tadi kalian baca, ups terputus, bentar. Tadi kan kalian baca, umpama kalian latihan yang nomor 10. Ah, aku mau baca yang lain, boleh. Nggak perlu yang... Pilih salah satu ya, Miss. Yes, betul. Pilih salah satu, that's right. Oh, sebentar, Diandra. Annie, I get candy. Oh, tadi bacanya. Oh, mau dapat candy. Nanti minta sama mamanya ya. Oke, contoh. Tadi bacanya yang latihan nomor 6. Ah, aku maunya yang panjangan. Ah, tadi yang pertama, kalimat pertama. Boleh, bebas. Bacanya diusahakan disambung-sambung. Tadi kita udah sedikit nih belajar disambung-sambung. Contoh tadi, kind of. Of-nya, ingat aja. Yang ada OO-nya. Contoh tadi of. Termasuk juga kata to. Kalau sudah dalam kalimat, to bunyinya bukan to lagi. Tapi bunyinya te. Contoh, today. Tomorrow. Tomorrow. I want to go. Nah, ini juga bunyinya bukan to, tapi to. I want to go atau I wanna go. What kind of disambung. Atau of-nya dirubah jadi a. What kind of. Boleh. Music, jangan lupa. Kemudian tadi yang disambung lagi. Oh, tadi mana ya? Nestles between open. Ah, yang ini. When I grow up, bacanya disambung. When I grow up, bacanya want to, boleh wanna. Nggak dibaca wanna juga boleh. But in everyday conversation, the native English speakers pronounce want to be becomes wanna be. I wanna be a doctor. I wanna be a superstar. I wanna be a celebrity. Nah, wanna be, wanna. I wanna go. I wanna eat. Dibiasakan supaya kedengaran kayak orang bule, kayak penutur asli bahasa Inggris. What is it, Nadira? What did you say? Nadira bilang apa? I don't hear you. Nggak jadi. Oke, Miss tunggu ya. Nggak perlu hari ini. Besok hari Minggu, santai. Jangan lupa tugasnya dikirim. Jadi kalau setelah kelas pronunciation, diusahakan jangan dilupakan. Dilatih, karena bahasa apapun ya kalian belajar bahasa harus dilatih, terutama pronunciation-nya. Usahakan mirip kayak penutur aslinya. Now, before I end this class, do you have any questions? Siapa yang mau bertanya dulu? Itu ada batas pengirimannya nggak, Miss? Oh, sampai sebelum pertemuan berikutnya, biasa. Jadi sebelum ketemu lagi hari Sabtu depan, I almost forgot. At the end of this month, kalian sudah ujian ya. Nanti Miss bukain semua kahutnya, kalian belajar dari kahut. Ujiannya ada 2. Ujian tertulis dan ujian lisan berpasangan. Apa, Miss? Akhir bulan. Jadi tanggal, sebentar, Miss lihat jadwalnya. Jadi ketemu lagi. Kan akhir bulan kalian tanggal 25 yang grup 2, terakhir itu tanggal 25, nanti tanggal 25 sudah ujian tertulis barengan ya. Nah,
Oke, nanti dikasih tahu apa aja yang mesti dipelajari. Nggak semua, kalian materinya udah banyak banget. Jadi ada beberapa yang Miss ambil nanti ya. Oke, any more question? Halwa, kenapa Halwa? Kayaknya nggak terima banget disuruh ujian. Alright, that's it for today's lesson. Thanks so much everyone for joining my class. I'll see you guys again next week. Same time, inshallah. Grup 1, inshallah sama Miss Fanya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy your weekend. Thank you, Mami. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam.